Lang kithe kiwang ajok rongkhang constituency arat kisung PMJSY atowar lang tongplin. Bokajan Legislative Assembly Constituency angkang Bokajan along BJP asong pen vistarak training ajay mek mesen pen kapadupon. West Karbi along Chinani Dharmeswar England Memorial ME School along Night Chukidar aboreng claim jipolote BA pass nangji. Duar amla constituency MSC aron kimi kapinchong pu akoy kiwan. Paklongkam Rupjili Patu Klam along Paklongkam Club Football League Under 19 ang dungkiti kapatu mesen pen kapachon. Kardom Karbi prime time long peneli junali timungpi non birta ang tonpen arju ikha West Karbi anglong rongkhang constituency angkang non hejong kibui PMJSY atowar langtong plina jok constituency arat kedo kedam siksak olupusi rong arat amikaratum ningri West Karbi anglong rongkhang constituency ki parlo lingding jarjuri ahawar langgithe kanglum ajok PMJSY atowar athai pen athai henu etlo Karbi lang pilang kithe ajok non hejong kibui a PMJSY atowar ta henu etlo laso atowar prabjin pen selam pinangji puta rong amekar atum ke hang pado Swai road hoy etu lingding pora amar jaljuri gaon leke heri যোগাযোগ হৈছে আচ্ছা বানপানীৰ কেনেকৈ ক্ষতি হৈছে বানপানী বহুত ক্ষয়ক্ষতি হৈছে আমাৰ এইখিনি অঞ্চলত কাৰণ বেয়াকৈ মানে এই বৰপানী পৰা আমাৰ এফালে পানী আহি যায় আনফালে সৰু সৰু কেইবাটাও জান আছে এইটো লক হৈ মানে গোটেই ৰাস্তাটো ভাঙি চিঙি মানে বিচূৰ্ণ হৈ গৈছে আমাৰ গাড়ী সৰু সুৰা গাড়ী আৰু মানুহবিলাক যাতায়াত বহুত অসুবিধাত পৰিছে এটা ৰাস্তাটো নতুনকৈ বনাইছিলে নতুনকৈ বনাইছে ৰাস্তাটো ক্ষতি কি হৈছে ক্ষতিটো আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ এফালে কেইবাটাও গাঁৱৰ লগত যোগাযোগ আছিলে কিন্তু এই বানপানী সময় কোনো মানুহ মানে অহা যোৱা কৰিব পৰা নাই ৰাস্তাটো ভাঙিছে ৰাস্তা গোটেইখিনি ভাঙি গৈছে খহি গৈছে West Karbi anglong Duar Amla Constituency ki parlo Chinani Dharmeswar England Memorial ME School along isi Night Chukidar aboreng anghoido laso aboreng claim jipoloti BA pass nangji pusi laso constituency MSC Prabhat Chandra Taro pen isi aron kimi selam pusi baita langso nilitum apirangke card news along birtanang pale tok lang sai kampen thanbang anghoya phan tet net lapen BA donangji puke hanga porahut Duar Amla Constituency MSC Prabhat Chandra Taro penta Chinani Dharmeswar England Memorial ME School along Night Chukidar aboreng aphan BA pass langji puke hanga jok laso aboreng aphan ke hangbo minut ariso hanjang angfar ki theklong ason lopusiningri MSC Taro aphan akoy kiwan abang pura tur sarma kaningje atengke ratur asar pura Chinani Dharmeswar England Memorial ME School along Night Chukidar arpusi ke claim sita surihini dakre trok aningkan ratur asar pura Roton Kumar Sarma chomche wajulo ratur asar pura anar ki claim ji aphan baithalang so Legislative Assembly Constituency IMLA Mansing Rong Pia Phanta Kirap Johang Pen CM Tuliram Rong Hang Penta Birta Kime Longlo Bota MNC Prabhat Chandra Taro abang Night Chukidar anghoya phan BA pass nangji pukok amat ratur Sarma dapat dipukok ason lupusi ningri মোৰ দেউতা চিনানি ধৰ্মেশ্বৰ ইংলিং মেমৰিয়েল মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ মাষ্টাৰ ৰোলৰ এজন নৈশ চকীদাৰ আছিল যোৱা 27/10/2016 তাৰিখে হঠাৎ প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰক হৈ মোৰ দেউতাৰ মৃত্যু হয় মোৰ দেউতাৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত মই স্থানীয় বিধায়ক ডাক্তৰ মানসিং ৰুম্পি দেৱক এপ্লিকেশ্যন কৰাত চাকৰিটো হ'ব বুলি ছাৰে ফৰৱাৰ্ডিং কৰি আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CEM ছাৰলৈ পঠাই দিলে সেইমতে CEM ছাৰে কাগজটো ফৰৱাৰ্ডিং কৰি IS ছাৰলৈ পঠাই দিলে IS ছাৰে বস্তুখিনি চাই মোক যিখিনি যাৱতীয় নথিপত্ৰ ওলাব দিলে মই গোটেই নথিপত্ৰ ওলালোঁ তাৰপিছত DLC মিটিং পাছ কৰি প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী ছাৰে IS ছাৰৰ ওচৰত দিলে এতিয়া একমাত্ৰ আমাৰ দুৱাৰমলা সমষ্টিৰ MHC প্ৰভাত তৰু ডাঙৰীয়াৰ NOCৰ কাৰণে মই আজি এই কষ্টখিনি কৰিবলগীয়া হৈছে তেখেতে এটা কথা কয় যে 4 গ্ৰেড চাকৰিত BA পাছ লাগে তে 4 গ্ৰেড চাকৰিত যদি BA পাছ লাগে সেই নৰ্মছটো তেওঁ ক'ত পাইছে মই সেই নৰ্মছটো মই তেওঁ মোক দেখুৱাও আৰু তেখেত যে এজন MHC হৈছে তেখেতৰ যোগ্যতা কিমান তেখেত MHC হোৱাৰ যোগ্যতা হয় জানো
Bukajan Legislative Assembly Constituency ke parlo angkang jakhong ni phai inkoira ke thom ani Bukajan along BJP pen vistarak trading ajai mek kapadopona berta nangle Bukajan Block Mondor Nili Block Mondor Lepen Bukajan Block Mondor tumpen patir piponsi Bukajan Rong Supia long BJP asong pen vistarak training ajai mek padopon Labangso ajai mek along lang pher constituency MSC mate BJP membership drive a convener Ramsing Timung Karbi Autonomous Council EM Madhuri Adhikel Phukon BJP Bukajan Legislative Assembly Constituency in Church Roland Kiling Pen Chenglok District BJP Asong Japi Lapen Klempang Pupang Piatum Chitongdu West Karbi Anglong Chinthong MSC Constituency along non malom arwe kijang pikajok jakhong ni phai inkoira kithom ajup pinpo polling station angkang Lumhampur along Harlong nang ingrai phit amat kachileng atwar rangkhat hip Lasojok Chinthong arat kidam kibang kasik saklapen gari motor kachileng un edet ajok pinang an Chinthong arat kisung chitong nanglo lasi prabjin pen PWD department atum amethangasai chiklem pen labangso Harlong terek nang pupusi haladak chiroktok arat lapen Chinthong Youth Development Committee ahin pen kachuning ripado Pherangki josaning hi baithalang sopen nang kelo birta non malom so porapan birta moington peksena Come live, come and test drive Nissan New Star India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 78200 Assam. With attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XLDO special offers up to 2 lakh. Along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Bisnu Tiso 9365 454415 9954 793905. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Conch Juice. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School Depot, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব Conch Water. A Turkey outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc.
along with makeup, cosmetics. And grocery items are also available according to your needs. Atolkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi, Assam. Dihina mo piputot birta along Wangtulo. West Karbi Anglong Keroni along Ingnar Kito Pakajok Ijobet Hem Hum Thom Prisi Panahok et Pusi Keroni Pen Kat News along birta nang pali. West Karbi Anglong Keroni along Munit Lapen Ingnar Angbong Tengkeng Asai Ington Tia Sonsi Teklong. Keroni Thana Kipado Lakha Hini Jengkha Rong along Jakhong Ingkora Kithom Aningwe Habida Ingnar Ahur Kito Pakajok Hem Hum Thom Prisi Panahok Angpada Nokta Chotekang Si Panahok Tekang. Kachinia Tengke Hem Kahinobang Pulaki Siwa Kumar Rajbor Saral Rajbor Lapen Samaru Malar Hello. Doctor দেখি ফুটাইছে কেটা হাতী আছে চাৰিটা আপোনালোকে কি বন বিভাগক খবৰ দিছে নেকি নাই খবৰ দিয়া নাই ৰাতি কেটা বজাত আহিছে দুটা ৰাতি 2টা বজাত কেটা ঘৰ ভঙাইছে ইয়াত একটা আৰু তাতে একটা আৰু হেফালে ভঙাইছে আমাৰ বেলেগ তিনটাহে আৰু 3টা ঘৰ ভঙাইছে আৰু ইয়াত কিমান কি লোকচান ধান কিমান লোকচান আছে ধান তো 40 मन निसना होगा सर रात को मैं सोए वो हाथी आए हम नहीं जाने वो मेरा देह पर मारे है डीबी मैं चिल्लाए घर का आदमी आए हैं मेरा भाई उठकर मैं मुझको खींचे हैं बाहर मैं निकले हूँ मैं हाथी की देखी हूँ मैं बोली हूँ चलो भागो यहाँ हाथी है तब हम लोग को बाहर जाके चिल्लाए हैं तब सब आदमी उठे हैं आपका ऊपर कुछ चोट हुआ है क्या हाँ थोड़ा सा चोट लगे किधर हुआ है इधर लगे चाट हुआ है आप लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फोन किया है क्या नहीं किया फिलहाल अभी तक आए नहीं वो लोग नहीं गांव का नाम क्या है गांव का नाम है 1 नंबर नेपाली बस्ती Number 15 Mahamaya Constituency ki Parlo Angkang Paglongkam Rubjili Patu Klamalong Jakhong ni Phai Ingkoira ki Thom Ani Paglongkam Sport Association Pen Patir Piponsi Paglongkam Club Football League Under 19 Angdung Kiti Kapatu Pona Berta Nangle Angdung Kiti Kapatu Along Alhisar Poaman Pen Karbi Anglong Autonomous Council M Lun Sing Teron Chetong Dun Lapen Man Peng Alhiaman Pen Dok Moka Town Committee Chairman Beren Sing Teron Chopa Alhiaman Pen Ward Commissioner Rup Sing Tokbi Semilang So Block Mandor Akong Chunbang Babutiso KLNLF Akong Chunbang Thong Teron Pen Chenglok Ongdung Atung Chetong Dun Peng Angdung Kiti Kapatu Along RDP Dun Rinti Angdung Kiti Kapatu Along Red River Club Lapen Mentaro Club Atum Angbong Si Patu Ponlo Angdung Kiti Kapatu Along Natnat Aterang Atum Takepatu Kitek Kachidai Koi Ajok Pinang Anapor ke Gol Isi Nat Chipi Tek Bang Videtlo Sita Red River Club Atum Pen Kapatu Kachiting Group Ajok Gol isi pen Mentaro Club aterang atumapan paremsi kehai anong echepalong polo nong ekipia por ahut kehai aterang atumapan alhisar poaman pen kachitong dun em lunsing teron adedeng pen si trophy la pen tangka pajir pono la pen Mentaro aterang atumapan DTC Chairman Biren Singh teron adedeng pen si trophy la pen tangka pajir ponsi ingsam jin pen angdung kiti kapatu kepachuna birta ripdun long Karbi Prime Time ang kilapon si Kang Ton Puigla, dumithak mi kruwang tu.